शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমস এর নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আসানসোলে ভোট কর্মীদের নিয়ে 3 দিবসীয় কর্মশালা শুরু হলো। প্রথম পর্যায়ে 650 জন প্রিসাইডিং অফিসার সমেত অন্যান্য ভোট কর্মীদেরকেও দেওয়া হলো ট্রেনিং। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে সফল করতে রানীগঞ্জের রানীশাহের মোড় থেকে রানীগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত বিশাল বাইক র্যালি করল বিজেপি। রানীগঞ্জের শ্রী সীতারামজি ভবনে আদি গুরু শঙ্করাচার্য পরিষদের তরফে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু পঞ্চায়েত সম্মেলন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ স্বরূপজি মহারাজ এবং জনপ্রিয় মহাভারত সিরিয়ালের দুর্যোধনের ভূমিকায় অভিনয় করা অভিনেতা ও পরিচালক পুনীত স্যার। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার শিবিরের সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি শিবদাসন দাসুরা। তাপসবাবু বললেন, রাজ্যের বহু মানুষ এই প্রকল্পের লাভ পাচ্ছেন। বাংলার প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে জামুরিয়ায় যুব তৃণমূলের তরফে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পূর্ণশশী রায়। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আসানসোলে পথে নেমে প্রতিবাদ কংগ্রেসের পোড়ানো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কুশপুতলিকা। কেন্দ্রের আনা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে রেল রোকো কর্মসূচি পালন করল বামেরা। দুর্গাপুরের মায়াবাজার রেলওয়ে ফাটকে বসে পড়ে রেল অবরোধ করল বাম কংগ্রেস যৌথভাবে। আসানসোলের পলাশডিহায় ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পাইপ লাইনের উপর দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভ ভাঙচুর। নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করায় বাউন্ডারি ওয়াল তৈরির কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিল আসানসোল পুর নিগম। দুর্গাপুরের 2 নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাক ও মারুতির ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে যায় মারুতিতে। ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পায় আরোহীরা। ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আসানসোল উত্তর বিধানসভায় বিজেপির মাইনরিটি মোর্চার সভা অনুষ্ঠিত হল। হিন্দু মুসলিম একতা মঞ্চের তরফে আয়োজিত এই সভায় বহু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কম্বল। রানীগঞ্জের মারোয়ারি যুব মঞ্চ প্রিমিয়ার লিগ 2021 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা হয়ে গেল। টুর্নামেন্টে 2টি গ্রুপে 6টি টিম অংশ নিয়েছে। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মিডিয়া পার্টনার পাবলিক টাইমস।
विधानसभा चुनाव को लेकर आसनसोल में वोट कर्मियों के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू की गई। पहले चरण में 650 प्रिसाइडिंग ऑफिसर समेत अन्य वोट कर्मियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन भी अब चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों में जुट गया है। इसके साथ ही वोट कर्मियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को आसनसोल के सेंट जोसेफ स्कूल में प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। पहले चरण में प्रिसाइडिंग ऑफिसर समेत अन्य वोट कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 दिनों तक यह ट्रेनिंग चलेगी और लगभग 650 प्रिसाइडिंग ऑफिसर समेत अन्य वोट कर्मी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल चुनाव प्रक्रिया के समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उन्हें ट्रेनिंग के दौरान तमाम तरह की बारीकियों की जानकारी दी गई। जिला पंचायत एवं नगर निगम उन्नयन विभाग के वेन्यू ऑफिसर तमजीत चक्रवर्ती ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से वोट कर्मियों को आगे भी ट्रेनिंग दी जाएगी। निर्वाचन कमिशনের নির্দেশানুসারে আজকে ভোট কর্মীদের যে প্রথম দফার ট্রেনিং সেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেন্ট জোসেফ স্কুলে আজকে এখানে আমরা সকলে মিলে কর্মোদ্যোগে ব্রতী হয়েছি। অলরেডি আমাদের এখানে প্রিসাইডিং অফিসার এবং P1দের ট্রেনিং শুরু হয়ে গিয়েছে। ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে 650 জনকে। প্রিসাইডিং অফিসার এবং P1 দুজন ক্যাটাগরির আজকে ট্রেনিং হচ্ছে। 18, 19 এবং 20 তারিখ অবধি চলবে। 3 दिन चलेगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज में बीजेपी द्वारा बाइक रैली निकाली गई। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए रानीशहर मोड़ से रानीगंज रेलवे स्टेशन तक बाइक रैली की गई। बृहस्पतिवार को रानीगंज के रानीशहर मोड़ से बीजेपी द्वारा विशाल बाइक रैली निकाली गई। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से निकाली गई यह रैली पंजाबी मोड़ से NSP रोड होते हुए रानीगंज रेलवे स्टेशन पहुंची और इसमें बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। बाइक रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने जय श्री राम एवं भारत माता की जय के नारे लगाए। बीजेपी नेताओं ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य के अलग अलग हिस्सों में परिवर्तन यात्रा नामक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह रथ बारी बारी से विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा है। আমাদের এই যে পরিবর্তন যাত্রার র্যালি উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের পরিবর্তন যাত্রাকে পুরো সুসফল করার জন্য আমরা বাইক রেডি শিয়ারসোল রাজবাড়ি এই রানীশ্বর মোড় থেকে আমাদের রেল স্টেশন রানীগঞ্জ রেল স্টেশন মানুষকে বার্তা তো আমাদের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদীজি দিয়ে রেখেছেন সবকি সাথ সবকি বিকাশ। বাইকগুলিতে 2000 কর্মী সমর্থক থেকে 2000 কর্মী সমর্থক যোগ দিয়েছিল। আমরা তো ঘুমতে পারিনি, এত গাড়ি ছিল। शुक्रवार को परिवर्तन यात्रा का आगमन दुर्गापुर के राजबाग में हो रहा है, जबकि आगामी 26 फरवरी को परिवर्तन यात्रा आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रानीगंज से सटे मेजिया पहुंचेगी। बीजेपी कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। আমাদের প্রিয় সাংসদ বাবুল দাস জিন্দাবাদ 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 এই লক্ষণদার নেতৃত্বে আজকের এই মিছিল চলছে চলবে রানীগঞ্জের বিজেপি নেতা জয়দেব খায়ের নেতৃত্বে আজকের এই মিছিলে দলে দলে যোগ দিন। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर के सीताराम जी भवन में आदिगुरु शंकराचार्य परिषद की ओर से आयोजित हुआ हिंदू पंचायत सम्मेलन। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए आदिगुरु शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज एवं लोकप्रिय महाभारत सीरियल में दुर्योधन का भूमिका निभाने वाले एक्टर और डायरेक्टर पुनीत इसार।
राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर जय श्री राम के नाम को सामने रखकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम को राजनीतिक नारे के रूप में दर्शाया जा रहा है। इसी बीच हिंदू राष्ट्र की मांग पर हिंदू पंचायत का सम्मेलन भी संपन्न हुआ। हिंदू पंचायत सम्मेलन से यही मांग उठी है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वही कुर्सी पर राज करेगा। गुरुवार को रानीगंज शहर के मध्य स्थित सीताराम जी भवन परिसर में आदि शंकराचार्य परिषद के तत्वाधान में हिंदू पंचायत सम्मेलन आयोजन किया गया। इस हिंदू पंचायत सम्मेलन से दो प्रमुख मांगे उठी। पहला, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले राजनीतिक दल को समर्थन करना। दूसरा, सभी जात पात के हिंदुओं को एक सूत्र में बांधना। जय श्री राम के नारों से गूंजता हिंदू पंचायत सम्मेलन से हिंदू राष्ट्र एवं हिंदू सुरक्षा की मांग पर जमकर आलोचना हुई। खुली चुनौती देते हुए हिंदू एकता को स्थापित करने के मुद्दे पर प्रमुख वक्ता आदिगुरु शंकराचार्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज ने अपनी बातें रखी। हिंदू पंचायत सम्मेलन में उपस्थित हुए लोगों के प्रश्नों का भी जवाब दिया। कोई भी सरकार बनेगी वो लब जिहाद जैसा सख्त कानून बनाएगी। यदि हिंदुओं की सरकार बनेगी तो लब जिहाद भी बनेगी। अब मुसलमानों की अगर सरकार बनी फिर से जो 50 वर्षों से चल रही है तो फिर वो अपने हिसाब से कानून का ऐसे ही निर्माण करेंगे जैसा चल रहा है। वो तो आपकी बेटियों को अपहरण करके ले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार जो भी हिंदूवादी सरकार बने वो तत्काल लब जिहाद, लैंड जिहाद, साहित्य जिहाद जैसे विषयों पे कड़े कानून बनाए। इस अवसर पर देश में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए धार्मिक सीरियल महाभारत में दुर्योधन की भूमिका अदा करने वाले पुनीत इसार ने भी हिंदू एकता पर अपने विचार रखे। पुनीत इसार ने कहा कि कोई किसी भी जात का क्यों ना हो, उसे गले लगाकर हमें हिंदू की शक्ति को बढ़ाना है। महाभारत के कई अध्याय को सामने रखकर पुनीत इसार ने हिंदू एकता और स्वाभिमान पर विचार रखे। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस त्रुटि को हमें दूर करना है। हमें अपनों को अपनाना है। कोई दलित कहो, कुछ भी कहो, ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं, इन्हें हमें गले लगाना है। ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात मैं चाहता हूं कि देखिए होता क्या है, मैंने कई बार देखा कि जैसे सिख धर्म है, वहां पे कंपल्सरी है कि आप सुबह जब काम पर निकले तो आप गुरुद्वारे को देखें, माथा टेकें, उसके बाद ही बात जाए। एक क्रिश्चियन होगा कंपल्सरी संडे मास के लिए जाएगा चर्च के अंदर। जो मुसलमान होगा उसको कहते कि नहीं आपको कुरान पढ़ना ही है। केवल एक हिंदू है जो हम कोई पाबंदी अपने बच्चों पर नहीं लगाते कि नहीं ये आवश्यक है, ये जरूरी है, ये करना है। हम नहीं करते क्योंकि हमारे लिए हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, उसको शिक्षा दें कि हमारा धर्म क्या है, ये रिलीजन क्या है, हमारी क्या धरोहर है, ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट वी आर। कल फिर जब आपके बच्चे 4 लोगों में बैठे तो जब कोई पूछे भी आपको क्या जानते हैं अपने धर्म के बारे में, तो आप बगले में ही जाके आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ मैं हिंदू हूं, और गर्व होना चाहिए कहते हुए कि जी हाँ मैं ये हूं और मेरे पूर्वज ये थे। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो, यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है दिया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सचित गतित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान सम्रोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वो वीर
सहज सत्यान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हिंदू पंचायत सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन आदिगुरु शंकराचार्य परिषद के ट्रस्टी नरेंद्र खड़का के प्रयास से संपन्न हुआ। नरेंद्र खड़का ने बताया कि हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरी करने के साथ साथ हिंदू एकता को कायम करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার শিবিরে রাজ্যের 2.75 কোটি মানুষ লাভপ্রদ হয়েছেন। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এদিন রাজ্য সরকারের 10 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি দুয়ারে সরকার শিবিরের সফলতার কথাও জানালেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, বি শিবদাসন দাসুরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। 10 বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে মুখর হন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি শিবদাসন দাসুরা। রাজ্য সরকার যে কাজ করছে বা করেছে তা অন্য রাজ্যগুলি কখনোই পারেনি। রাজ্যের দুয়ারে দুয়ারে সরকার প্রকল্পে রাজ্যের বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন। রাজ্যের দুয়ারে সরকার স্কিমের আওতায় 32,830টি শিবির স্থাপন করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, যা রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার 25%। আসানসোলের উষা গ্রামের অগ্নিকন্যা ভবনে এই সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বলেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা মুখপাত্র তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এখনো পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেদন এসেছে এই দুয়ারে সরকারে, যার 100% কাজ হচ্ছে। তিনি জানান, খাদ্য সাথী প্রকল্পে 20,13,000-এরও বেশি, স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে 25,13,000-এরও বেশি বহু বর্ণের মানুষ আবেদন জানিয়েছেন। এছাড়াও কন্যাশ্রী, সুশ্রী সহ নানা প্রকল্পে আবেদন জানিয়েছেন দুয়ারে সরকার কর্মসূচি থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এদিন তাপসবাবু জানান, রাজ্য সরকার অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য মায়ের রান্নাঘর প্রকল্প শুরু করেছে, যেখানে ডাল, ভাত, শাক, সবজি, ডিম দেওয়া হচ্ছে ন্যূনতম অনুদানে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার সমস্ত শহরেই চালু হয়েছে এই প্রকল্প। আতঙ্ক ছিল যে মানুষেরা কীভাবে গ্রহণ করবে, কিন্তু আমরা দেখলাম পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার 25% মানুষ এই দুয়ারে সরকার প্রকল্পে তারা অংশগ্রহণ করেছে। সারা বাংলা প্রায় 32,830টি শিবির, 32,830টি শিবির সারা বাংলায় পরিচালিত হয়েছে এবং রাজ্য জুড়ে 2.75 crore, 2,75,00,000 মানুষ হেড অফ দ্য ফ্যামিলি বলতে পারেন না, এটা সবাই জানে। 2,75,00,000 মানুষ এই শিবিরে তাদের দেখা গেছে, তারা বিভিন্নভাবে এই শিবিরগুলোতে অংশগ্রহণ করছে। এদিন ভি শিবদাসন দাসু বলেন, दुआरे सरकार का जो डेवलपमेंट था उसको लेके तापस अपना सामने जो वक्तव्य रखा है, जो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो डेवलपमेंट किया है, हम आपको कल यही बोलना चाह रहा हूँ, जो सरकार आया हम आपको 10 साल 2011 से हमारा सरकार का होना है पश्चिम बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में इतना डेवलपमेंट का काम पश्चिम बंगाल के अंदर में हुआ है, जो बारह के अंदर आज जितना स्टेट है आज जितना मुख्यमंत्री है भारत देश का अंदर उन लोग ये काम करके नहीं देखा सका, जो काम आज पश्चिम बंगाल में ममता जी करके दिखाया। अभी दुआरे सरकार हमने शुरू किया, केवल 70 दिन हुआ। इस 70 दिन का अंदर पश्चिम बंगाल में विभिन्न जो समस्या का हमारा सरकार समाधान किया। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবরে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम
पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पाब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School, issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmc davps raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 am to 3 pm all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622, 8 am to 2 pm all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 am to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা, যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো রামকুমার খায়তান বিল্ডিং, মেদিনীপুর রোড, গির্জাপাড়া, রানীগঞ্জ। বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে জামুরিয়ার 1 নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের তরফে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশাল বাইক মিছিল। জামুরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রদক্ষিণ করে এই মিছিল। উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পূর্ণশশী রায়। জামুরিয়ার 1 নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিশাল বাইক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হিন্দুর দেবী মা দুর্গার প্রতি কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এই বাইক মিছিল এদিন অনুষ্ঠিত হয় জামুরিয়া জুড়ে। কেন্দুলিয়া মোড় থেকে সংগঠিত হয়ে পরিহারপুর, শিবপুর, পানিয়াটি, বোরিংডাঙ্গা, নন্ডি হয়ে জামুরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে জামুরিয়া মোড়ে এসে শেষ হয় মিছিল। নেতৃত্বে ছিলেন ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মৃদুল চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামুরিয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর তথা আসানসোল পুর নিগমের প্রশাসক বোর্ডের সদস্য অভিজিৎ ঘটক, পূর্ণশশী রায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সাধন রায় প্রমুখরা। ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মৃদুল চক্রবর্তী বলেন, আপনারা জানেন যে কয়েকদিন আগেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ আমাদের বাংলার সর্ববৃহৎ উৎসব যেটি দুর্গাপূজা, দেবী দুর্গা হচ্ছে বাংলার সর্ববৃহৎ দেবী,
যাকে আমরা সব থেকে বেশি মানি এবং আরাধনা করি, তার সম্পর্কে কুকথা বলেছেন। তার প্রতিবাদে এবং গতকাল আমাদের বিধায়ক তথা মন্ত্রীর উপর যে বোমার হামলা হয়েছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এই বাইক র্যালি করছি। আমাদের বাইক র্যালি শুরু হবে শ্রীপুর এরিয়া অফিস মোড় থেকে। এরিয়া অফিস মোড় থেকে এটা পরিহারপুর, বজন্তীপুর, শ্রীপুর গ্রাম, শিবপুর, ঝিলাডাঙ্গা, সিরিজডাঙ্গা, কোরমারডাঙ্গা, বোরিংডাঙ্গা, নন্ডি হয়ে জামুরিয়া থানা মোড়ে আমরা শেষ করব। তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, জামুরিয়া। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া রান্নার গ্যাসের দাম এবং লাগাতার বেড়ে চলা পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বাংলার প্রতি কুরুচিকর নানান মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন আসানসোলের সিটি বাস স্ট্যান্ডের সামনে বিক্ষোভ দেখালো সাউথ ব্লক কংগ্রেস। পোড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতলিকা। লাগাতার বেড়ে চলা পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া রান্নার গ্যাসের দামের প্রতিবাদে এদিন আসানসোলের সিটি বাস স্ট্যান্ডের সামনে গ্যাস সিলিন্ডার রেখে প্রতিবাদ জানালো আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেস কমিটি। একই সাথে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বাংলার প্রতি নানান কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদেও এদিন দিলীপ ঘোষের কুশপুতলিকা দাহ করা হয়। কুশপুতলিকা দাহ করা হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দিলীপ ঘোষ মুর্দাবাদ। এই গাড়ি মোবাইলটা পিছনে প্রদেশ কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি বলেন, পেট্রোল ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুরোপুরি ব্যর্থ মোদী সরকার। উত্তরোত্তর রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে গরিবকে ভাতে মারার চক্রান্ত করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে বলছেন কৃষকদের পাশে থাকার কথা, অন্যদিকে ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করে কৃষকদের কৃষি কার্য খর্ব করার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী। দেখুন, আজকে আমরা আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাস্তায় নামতে বাধ্য হলাম যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের যেভাবে প্রতিদিন তেলের দাম বাড়ছে, রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে চলেছে, পেট্রোল সারা ভারতবর্ষে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে 100 টাকা পেরিয়ে গেছে। যখন 60 টাকা লিটার পেট্রোল ইউপিএ গভর্নমেন্টের টাইমে বিক্রি হতো, তখন স্মৃতি ইরানি থেকে শুরু করে রাজনাথ সিংরা রাস্তায় বসে পড়তো। গ্যাসের সিলিন্ডার 414 টাকা পর্যন্ত ইউপিএ গভর্নমেন্টে থাকার সময় তারা গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে রাস্তায় বসতো, যে মানুষ খাবে কি। আজকে যখন গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 805 টাকার উপর, আজকে যখন ভর্তুকি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, মানুষের খাতায় ভর্তুকি ঢুকছে না, পেট্রোলের 100 টাকা পেরিয়ে গেছে, ডিজেল 85 টাকা, প্রত্যেকটা খাদ্য মূল্যের দাম বাড়ছে। এই অবস্থায় যখন করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে মানুষের রোজগার নেই, মানুষের পেটে খাবারের জোগাড় নেই, তখন দিন প্রতিদিন গ্যাসের দাম, পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়িয়ে এই সরকার ভারতবর্ষের মানুষকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় আসানসোলের সিটি বাস স্ট্যান্ডের সামনে জিটি রোডে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। কেন্দ্রের আনা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চলেও এদিন বামেরা রেল রোকো কর্মসূচি পালন করল। দুর্গাপুরে এদিন মায়াবাজার এলাকায় রেলওয়ে ফাটকে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখায় বাম কংগ্রেস যৌথভাবে। কেন্দ্র সরকারের আনা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সারা রাজ্য জুড়ে রেল রোকো কর্মসূচি পালন করল বাম কংগ্রেস যৌথভাবে। তারই অঙ্গ হিসেবে আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে কোথাও বামেরা, আবার কোথাও বাম কংগ্রেস যৌথভাবে পালন করে এই রেল রোকো কর্মসূচি। দুর্গাপুরে এদিন বাম কংগ্রেস যৌথভাবে মিছিল করে গিয়ে মায়াবাজার রেলওয়ে ফাটকে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের প্রথমে আটকানোর চেষ্টা করে। পরে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের বাধা অতিক্রম করে রেলওয়ে ফাটকে বসে পড়ে প্রায় 8 ঘন্টা ধরে বিক্ষোভ দেখায়।
বাম কংগ্রেসের এই অবরোধের ফলে ওই লাইনেই আটকে পড়ে শক্তিপুঞ্জ ধুন এক্সপ্রেসের মতন দূরগামী ট্রেন। যদিও পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়। সিপিএম নেতা বিনয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, দিল্লির চতুষ্পার্শ্ব ঘেরাও করে এবং যার জন্য প্রায় 200 কৃষক কর্মী মারা গেছে, সেই আন্দোলনকে আরও বেশি তুঙ্গিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সারা ভারতবর্ষব্যাপী 4 ঘন্টা রেল অবরোধ হচ্ছে। আমরাও এখানে করছি পশ্চিমবঙ্গে। তার সাথে এই যে ছাত্রকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হচ্ছে আমাদের, এইটা সরকার বিরোধী আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনটাও যুক্ত হয়েছে। যুক্ত হয়ে সার্বিক আন্দোলন, শ্রমিক স্বার্থ তার সাথে যুক্ত হয়েছে, সার্বিক আন্দোলন। সাধন রুজের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। आसनसोल के पलास्टिया इलाके में वाटर सप्लाई के पाइपलाइन पर बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर फूटा महिलाओं का गुस्सा। महिलाओं ने बाउंड्री वॉल में की तोड़फोड़। आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने के कारण बाउंड्री वॉल का कामकाज बंद करने का निर्देश दिया। आसनसोल के पलास्टिया इलाके में जमीन के नीचे से गुजरे पाइपलाइन के ऊपर बाउंड्री वॉल का निर्माण करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। बृहस्पतिवार को इलाके की महिलाओं ने एकजुट होकर बाउंड्री वॉल में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि निर्माण कार्य को भी बंद करवा दिया। बाद में घटना की सूचना पाकर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की छानबीन की। महिलाओं का आरोप है कि उस इलाके में जिस जगह पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, उसी जगह से पेयजल सप्लाई करने वाला भूमिगत पाइपलाइन गुजरा हुआ है। ऐसी स्थिति में बाउंड्री वॉल का निर्माण किए जाने की वजह से पेयजल के पाइपलाइन को क्षति पहुंचने की आशंका है। अगर पाइपलाइन को क्षति होती है तो इलाके में पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा बाउंड्री वॉल के भीतर एक बिजली का पोल भी आ गया है। तो काउंसिलर का बोलेছিলে? हां बोलेছি, সবাইকে বলেছি। কয়েকটা পাইপ আছে, हां यार বড় পাইপ আছে। ভাইয়া কিছু हां यार বড় আছে পাইপ তো বলছি তো। हां তো জল भी আছে, দেখতে পাচ্ছ না? हां দেখো। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के हंगामे की खबर मिलते ही आसनसोल नगर निगम के बोरो ऑफिस के सब असिस्टेंट इंजीनियर विधान मुखर्जी मौके पर पहुंचे और ताजा विवाद को देखते हुए फिलहाल बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। सब असिस्टेंट इंजीनियर विधान मुखर्जी ने कहा कि शुरुआती तौर पर पता चला है कि बिना मास्टर प्लान पास करवाए ही अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए फिलहाल कार्य बंद करवा दिया गया है और पूरे मामले की छानबीन चल रही है। कमी है, जैसे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अंडर में कोई अगर प्लॉटिंग होता है तो सबसे पहले उन लोगों को मास्टर प्लान कराना पड़ता है, जो ये लोग किया नहीं। तो ये सबसे पहला यही कमी है, रूल को भंग करके अपना हिसाब से काम करते जा रहा है। कितने एरिया में ये लोग कर रही हैं सब? कितने एरिया में कर रहे हैं? एरिया टोटल अभी तो हम जस्ट आए हैं, अभी तो ह्यूज एरिया है, लेकिन उसका टोटल पेपर पर देख के उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। ह्यूज एरिया में प्लॉटिंग हो रहा है। देखा जा रहा है कि हाई टेंशन के तार के नीचे भी ये लोग अपना, हाँ वो तार के नीचे भी है और नल का जो पाइप गया, पीने वाला पाइपलाइन गया, उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सब मोहल्ला का टोटल है, सब कंप्लेन कर रहा है उसका भी।
ठीक है, जो भी है ये काम आगे नहीं होगा, तो देखा जा रहा है क्या है। महिलाओं ने बाउंड्री वॉल की वजह से पेयजल के पाइपलाइन को क्षति पहुंचने की आशंका को लेकर कई जगहों पर शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने एकजुट होकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की वजह से इलाके में उत्तेजनापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। दुर्गापुर के ओल्ड कोटमोड़ के पास NH2 पर ट्रक और मारुति वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के कारण मारुति में आग लगने से मची अफरा तफरी। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुर्गापुर शहर के ओल्ड कोटमोड़ के पास नेशनल हाईवे 2 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारुति वैन को टक्कर मार दी, जिसके कारण मारुति वैन में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि मारुति वैन में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। इस दुर्घटना के कारण थोड़ी देर तक नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जामुड़िया के श्रीपुर से 7 लोग मारुति वैन में सवार होकर बीरभूम जिले के नानूर जा रहे थे। इस बीच ओल्ड कोटमोड़ के पास पीछे से ट्रक ने मारुति को टक्कर मारी। मारुति गैस सिलेंडर से चल रही थी और उसी वजह से आग की लपटें एवं धुआं निकलने लगा। इसे लेकर इलाके में अफरा तफरी मच गई तथा लोग दहशत में आ गए। লরিটা ওভারটেক করতে গিয়ে সাইডে হালকা মেরে দিয়েছে। এবার এই গাড়িটা ব্রেক করেছে, ওই গাড়িটা ঘুরে গেছে। গাড়িটা ঘুরে গেছে, এবার এও ব্রেক মেরেছে, ও ব্রেক মেরেছে। আপনারা কোন গাড়িতে ছিলেন? আমরা এই মারুতিতে ছিলাম। কতজন ছিলেন? পুরো 7। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছিলেন? আমরা বাড়ি যাচ্ছিলাম, শ্রীপুর থেকে বাড়ি যাচ্ছিলাম, নানুর বাড়ি। আমরা বাড়ি। ড্রাইভার কি চোট লেগেছে? ড্রাইভারের কোমরে লেগেছে, বলছে তো হসপিটাল নিয়ে গেছে। গাড়িটা কি গ্যাসে চলছিল? আগুন লেগেছিল গাড়িতে? ধোঁয়া উঠছিল, আগুন অতটা লাগেনি, হালকা লাগা। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल का एक इंजन घटना स्थल पर पहुंचा, लेकिन इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। वही दुर्घटना में घायल हुए मारुति वैन के ड्राइवर को इलाज के लिए दुर्गापुर सब डिवीजन अस्पताल ले जाया गया। वही दुर्घटना के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार हो गए। একটা ট্রাক মারুতি কারটাকে পেছনে মেরেছে, মারার পরে পেছনে গ্যাস সিলিন্ডার ছিল, ওটা কোনো আগুন টাগুন সেরকম কিছু দেখেনি। আপনার জাস্ট একটু জল মারা।
গ্যাসে গাড়িটা তো আপনার গ্যাসে চলছিল? হ্যাঁ, পেছনে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে। মানে কি বড় যদি বাস হতো এবং সেরকম কোনো হতাহত কিছু হয়নি, কোনো ইঞ্জুরি কিছু হয়নি। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की सभा आयोजित की गई। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के नाम से आयोजित इस सभा के दौरान सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए। साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के धदका इलाके में बुधवार को बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान एक तरफ जहां लगभग 300 लोग भाजपा में शामिल हुए, वहीं दूसरी तरफ करीब 250 गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ुई की उपस्थिति में तमाम लोगों ने भाजपा का दामन थामा। सभा मंच को हिंदू मुस्लिम एकता मंच का नाम दिया गया था। भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन घोड़ुई ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को ठगने का कार्य किया है। तृणमूल कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। राज्य में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। इस अवसर पर बीजेपी राज्य कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी, जिला महासचिव छोटन चक्रवर्ती, शिवराम बर्मन, दिलीप देश समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज में मरवाड़ी युवा मंच प्रीमियर लीग 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट के 2 ग्रुप में 6 टीमें भाग ले रही हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर पब्लिक टाइम्स को रखा गया है। गुरुवार की सुबह रानीगंज के सियार रोड स्थित श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रांगण में एक दिवसीय मरवाड़ी युवा मंच प्रीमियर लीग 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। मरवाड़ी युवा मंच प्रीमियर लीग 2021 क्रिकेट टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर पब्लिक टाइम्स को रखा गया है। भव्य आयोजन के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन सुनील खंडेलवाल, सुशील गनेरीवाल, अरविंद सिंघानिया, पब्लिक टाइम्स के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल, मरवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष संदीप केडिया, सलाहकार राजेश जिंदल सह अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस टूर्नामेंट में 2 ग्रुप बनाए गए थे और 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। इनके नाम ग्रुप ए में है जैविक ब्लास्टर्स, सैम एग्रो टाइगर्स, वीटी एग्रो स्टार्स और ग्रुप बी में है जय दादी टी सुपर 11, इंडियन सुपर किंग्स, अप्सरा द फाइटर्स हैं। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच इस वर्ष MYMPL क्रिकेट टूर्नामेंट का महाकुंभ का आयोजन रानीगंज महावीर व्यायाम समिति के ग्राउंड में आज कर रहा है। इस मैच में कुल 6 टीमों ने भाग लिया है। कुल 9 मैच खेले जाएंगे। गत वर्ष हम लोगों ने इस मैच का आयोजन किया था, किंतु ये मैच वर्षा के कारण बाधित हो गया था। हमारी ये तीसरी कोशिश है जो आज सफल हुई है और ऊपर वालों ने हमारा साथ दिया है। कितना दिन तक चलेगा? ये केवल 1 दिन का मैच है। वनडे क्रिकेट? ये हाँ वनडे है। कितना ओवर का खेला है? नहीं, आपका 8 ओवर का खेला है। फाइनल हम लोगों ने 10 करने का फैसला लिया। कौन कौन सा टीम हिस्सा लिया है? इसमें 6 टीम है। जेवी क्लस्टर है और सैम एग्रो है, VT एग्रो है और 3 और टीम है। सब रानीगंज की टीम है? टोटल रानीगंज की टीम है और मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य ही इसमें खेल रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मैच जैविक ब्लास्टर्स और सैम एग्रो टाइगर्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जैविक ब्लास्टर्स की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 5 विकेट खोकर 128 रन बनाए और बाद में बल्लेबाजी करने उतरी सैम एग्रो टाइगर्स की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 4 विकेट खोकर सिर्फ 99 रन ही बना पाए। इसके साथ ही जैविक ब्लास्टर्स की टीम ने सैम एग्रो टाइगर्स की टीम को 29 रनों से हराकर जीत हासिल की। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার।
হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আসানসোলে ভোট কর্মীদের নিয়ে 3 দিবসীয় কর্মশালা শুরু হলো। প্রথম পর্যায়ে 650 জন প্রিসাইডিং অফিসার সমেত অন্যান্য ভোট কর্মীদেরকেও দেওয়া হলো ট্রেনিং। বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে সফল করতে রানীগঞ্জের রানীশাহের মোড় থেকে রানীগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত বিশাল বাইক র্যালি করল বিজেপি। রানীগঞ্জের শ্রী সীতারামজি ভবনে আদি গুরু শঙ্করাচার্য পরিষদের তরফে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু পঞ্চায়েত সম্মেলন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনন্দ স্বরূপজি মহারাজ এবং জনপ্রিয় মহাভারত সিরিয়ালের দুর্যোধনের ভূমিকায় অভিনয় করা অভিনেতা ও পরিচালক পুনীত স্যার। আসানসোলের অগ্নিকন্যা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার শিবিরের সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি শিবদাসন দাসুরা। তাপসবাবু বললেন, রাজ্যের বহু মানুষ এই প্রকল্পের লাভ পাচ্ছেন। বাংলার প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে জামুরিয়ায় যুব তৃণমূলের তরফে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য পূর্ণশশী রায়। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আসানসোলে পথে নেমে প্রতিবাদ কংগ্রেসের পোড়ানো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কুশপুতলিকা। কেন্দ্রের আনা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল জুড়ে রেল রোকো কর্মসূচি পালন করল বামেরা। দুর্গাপুরের মায়াবাজার রেলওয়ে ফাটকে বসে পড়ে রেল অবরোধ করল বাম কংগ্রেস যৌথভাবে। আসানসোলের পলাশডিহায় ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পাইপ লাইনের উপর দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মহিলাদের বিক্ষোভ ভাঙচুর। নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করায় বাউন্ডারি ওয়াল তৈরির কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিল আসানসোল পুর নিগম। দুর্গাপুরের 2 নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাক ও মারুতির ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে আগুন ধরে যায় মারুতিতে। ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পায় আরোহীরা। ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আসানসোল উত্তর বিধানসভায় বিজেপির মাইনরিটি মোর্চার সভা অনুষ্ঠিত হলো। হিন্দু মুসলিম একতা মঞ্চের তরফে আয়োজিত এই সভায় বহু মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয় কম্বল। রানীগঞ্জের মারোয়ারি যুব মঞ্চ প্রিমিয়ার লিগ 2021 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা হয়ে গেল। টুর্নামেন্টে 2টি গ্রুপে 6টি টিম অংশ নিয়েছে। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মিডিয়া পার্টনার পাবলিক টাইমস। এখন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।